This is our very own grill pan, grilled belly, and also our grilled ribs. We are located at Sambagdos or Helio across Sacred Heart Hospital. By now, Joon Grill, ang lamian nga sudan. Lamina, affordable pa. Joon Grill, open gikan alas 11 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Joon Grill, gikan sa Lunes hangtod sa Domingo. Anong magpaulahi pa ka? Kaon na!